I Destiny Giri! Zizo Gaming ovdje. U velikoj sam guži ovih dana, kao što ste mogli da primijetiti, nismo izbacivali klipove, čini mi se 2-3 dana, tako nešto. Znači, kao što sam rekao, u velikoj sam gužvi, radim neki program za neku kompaniju, to jest više programa, ali trenutno radim na jednom. Tako da po ceo dan bukvalno samo sedim ispred kompjutera i kodiram to i menjam, dodajem i jako mi već polako nervira nekad kad nešto ne mogu da uradim kako treba, ali jebi ga, šta je tu je. Kada budem sve završio, nadam se da ću dobiti neki novac od toga, to jest dobit ću naravno, ali nadam se da će biti to lepo isplaćeno onako kako sam ja zamišljao. Neko da vidimo šta mi to imamo ovdje. Ovdje imamo MotoGP 2014, to jest ovdje piše samo 14. Znači, čini mi se da je ovo jedna od prvih igara na mom kanalu koja se bavi nekom racing tematikom. Tako da, nadam se da ćete uživati u ovom klipu, pa da mi krenemo. Press Enter. Ok. Welcome. Before hitting the track, you'll need to create your personal profile. Ok. Znači, riding license. Ovdje ćemo da biramo ovog našeg čičicu. Ovaj, ma neki mlad, nije loš. Ovaj mi se ne sviđa nešto. Ovaj je suviše black. Ova je ženska. Ova je neko bradu. Ostavit će ovoga, pošto mi nema više. Dobro, name. Naravno, mi ćemo ukucati ovdje Zizo. A da li će nam za surname uzeti nickname? Gaming, sad ćemo vidjeti. Nickname, gdje menjamo nickname? Šta je ovo? Vision. A, to je skraćenica. Kako bi mogao? Neko ovako. Age. Ajde, stavit ćemo 17. Nation. Sad će baš biti veselno. Dobro, Hrvatska ima. Da vidimo da li ima i Bosna. Evo vidite, Bosne nema. Malo nisu realni u tim igricama, ali ja to stvarno ne razumijem. Evo, Srbija ima. Eto, zašto sad oni nisu stavili Bosnu, na primjer? To meni sad nije jasno. Ili sam ja čorav, nisam čorav. Nema Bosne. Dobro, ja sam Srbin, ali ono, krivo mi je zašto nisu stavili Bosnu i Hercegovinu. Racing number. Jevemo, nema ispod 10, to mi se ne sviđa. Tako da ćemo stavit ćemo broj 66, pošto je meni omiljeni broj 6. A onda 26-ice. Font style. Aha, to je za... A mogu da rotiram ovog igrača, ne mogu. Ovo ne izgleda loše. Style 4, color. To je color za šta? Za broj. Aj jebote broj. Kako da... Bijeli ćemo. Dobro.
Ovo već sam se skinuo. Aha, riding gear. Dobro, idemo da vidimo šta imamo ovdje. Helmet, to mu dođe kacija. Šta je ovo zaključeno? Gledaj kako ovo izgledaju opak. Ovo su baš neke profile. Dobro, mi ne možemo da uzmemo te. Nešto mi se ne sviđaju šare na ovoj, ali sviđa mi se ta boja. Ajde, ovo ćemo. Boots. Gdje mu nađe plave? Ovo izgleda baš neke svemirski. Aha, to su u istoj boji, samo dva različita tipa, ove su mi nekako lepše. Gloves. Na zdravlje. Nickname. Ovdje se bira nickname. Stavimo ZZ Gaming. Da li me zezaš da ne mogu da stavim još GM i NG? Kako sad da ubacim? Stavit ću samo Zize, šta sad da radim? Nickname style. Da li mi je nick na dupetu, realno? O, gospode. Tamo smo stavili četvorku, jel ajde. Nickname color, to je dobro. I šta nam je još ostalo? Riding style. The most common racing style typical of rider like Rossi. Balanced position. Ovaj ćemo ostaviti balansit. Ako Rossi vozi taj, onda ćemo i mi voziti taj. To bi bilo to. Confirm and start. Ajde da opizdimo jednu trku. Are you new to buy games? This game has a tutorial mode to teach you how to master one of these amazing. Ajde, klip će biti malo duži pošto ja davno nisam igrao ove moto igrice, čini mi se od MotoGP 7, tako nešto. Tako malo da se podsjetimo. A i tamo će malo klip biti duži, pošto ne znam, opet ovo ne izgleda loše. Here you'll learn how to take your bike to the limit, accelerate and face the straight. Dobro, na A se daje gas. The indicator on the track shows the point where you should begin to slow down when going into the corner. Try to brake at the right time. Ovo se mnogo promijenilo od one 2007. A šta mi je ovo tutorial? The colored line you can see on the ground is the ideal trajectory. Observe how it changes color depending on how fast you approach a corner. If it turns red, that means you have to slow down.
This is the rubber in Šta je line, sad? or the marks left by bikes riding over the same asphalt race after race. When the wheels of your bike are on these marks, you'll get better grip. Evo, previše sam se spustio. Ali ovo ne znam jebate. Ovo je tek tutorial, ja vozim tu minuti i po već jedan krug. Baš me zanima koji će biti u trci. Mogu na zemljaka, ne mogu. MotoGP 14 offers varying levels of simulation to suit every type of rider. Just now you were riding at the semi-pro simulation level. Let's try the standard simulation level. Dobro, ne zanima me simulation. Koji ide tutorial. Mislim da će biti nešto normalnije. A ne kako da da. Dobro, i ovo je prilike samo da me podsjeti što treba da radim. Da vidimo šta ćemo. Instant race, ajde. Shuffle. Every day I'm shuffling. A što smo pravili onog našeg? A to je vada za karijeru. Nađemo neku kratku 5000. 4400, 5,5, 5300, 4200, Italija, ajde može, San Marino. Evo ga, Valentino Rossi, šta kaže? It was good at school, I was at loads of other things, but I wanted to race fast, really fast, on a motorbike, and I did. Just think I'd never given it a try. Valentino Rossi. Šta reći? Koju poslaku porati kome? A ovo dok ne pokrene trku pola sata, treba je evo. Good afternoon from the Marco Simoncelli World Circuit I tebi isto. Nego ajde mi da se trkamo. Go to zraku odmah ide. Znači beše A i Z. Gasi košnic. Au. O šta se guraš konju jedan? Ti ja gurnem pa da sad sam zadnji. Mogu se već biti prvo. Nisu fair. Znaš kada ću sad dobići na neke? Oni mene guraju. To nije fair. To nije fair. Daj makar ovog da obiđem da ne budem bez zadnje. Ajmo, ajmo, možeš ti to. Ovdje 3 kruga se vozi, ja. Nije ovo za mene, neće ovo uspjeti. Otprilike vidjeli ste kako izgleda igrica. Jevi ga, šta ja ću, ne ide mi ove moto igrice.
Šta je sad ovo crno? Nadam se da ste uživali u ovom klipu. Mada iskreno ne znam zašto biste uživali, ali ok, šta je sad ovo crno? I to bi bilo to. Znači, lajkajte, šerujte klip, ostavite neki komentar, lajkajte našu Facebook stranicu, subscribeujte se na Zizo i Kimi kanal za još videa tog. Ćao, snigiri!